Renouveau télé lajɛbaw aw bisimila sente kibaru ale kan k'a fɔ ye k'aw danse min ye bi sente kibaru kɔnɔ kunkanko kibara ye nin jɔkun kɔnɔ sente kɔnɔna na kunnafoniyaw ni kibaruyaw caman bɛ daw donna minnu na hakilila jiginna min bɛ tali kɛ alamisadon kalo tile 18 mars kalo san 2021 maa minnu ni olu ye sente tɔnden dɔw ye olu tun ye wele bila minisiri naani bonyanko ma minisiri min ni ale ɲɛsinnen don an ka jamana a iziniko a n'a jagoko o kunkanko kibara ɲɛnabɔli o ma fɔ ka se minisiri min ɲɛsinnen don sigikafɔ u bɛ se ka sinsin cogo min na ministre de la réconciliation nationale ani minisiri wɛrɛ min ni ale ɲɛsinnen don an ka jamana k'a dɔn jamana kɔnɔdenw ani u bolola hɛrɛw lakana ni kunkanko kibara ɲɛnabɔli o ma fɔ ka se minisiri min ni ale fana ɲɛsinnen don mara ani mara cɛmabɔli kunkanko kibara ɲɛnabɔli ni u ye minisiri min ɲɛsinnen don administration territoriale la i k'a dɔn o kunkanko kibara o ma min ye alamisadon baara kunfɔlɔw nundon kɔnɔna na wele kunbila bɛ ninnu ma i k'a dɔn hakilila jiginna ka bɛn ni gouvernement ka baara mun n'olu kɛlen don ka i k'a dɔn taama ton ta k'o kunsi Mopti jamana o kan minisiri ɲɛmaa ye bataki sɛbɛ ni k'a kɛtɔɲini kɛ min ye sente mɔɔw olu fɛ k'a fɔ baara ninnu n'u bɛ tali kɛ u ka taama in na minisiri kofɔlen ninnu olu kɔni ye bisimila minɛ Mopti o kumana i k'a dɔn o hakilila jigin min bɛ tali kɛ ɲininkaliw olu jaabi a n'a kunkan kibara o bilara don n'a nataw la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la min bɛ tali kɛ projet de loi u da donna o la projet de loi caman bɛ yen u ye fɛsɛfɛsɛliw ni k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn bilasiraw caman kɛ juma bi k'a dɔn min ni a bɛ fɔ ma ko loi de finance gafeba min ni ale b'an ka jamana k'a dɔn san yɛrɛ musaka kunkanko kibaruya ni ka o ɲɛfɔ da bɛ o la bi o kɔrɔfɔw olu nun donna ka ban walasa ka ni kibaruyaw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ walawalaliw caman bɛna kɛ aw ye sente kibaru kɔnɔna na hakilila jiginna sente kibaru ka don maa welelen ye Général Mɛnkɔrɔ Kane ani a ka dangan n'o ye honorable Fuseni Watara ye hakilila jiginna olu bɛ kulu kɔnɔna na ko ma ko commission de la défense sécurité ani protection civile o jɔyɔrɔ ye min ye ani commission yɛrɛ a sigikun ye min ye da bɛ don nin bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ye k'aw bisimila sente kibaru ale kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 9 tɛmɛna sente maa ɲɛma Maliki Jaw bisimilala sente tɔnden tɔw fɛ ani gouvernement de la transition ministre minnu n'olu fana tun bɛ nin ɲɔgɔn ye ale kɛnɛ kan yanni baaraw n'u ka don sente maa ɲɛma n'o o ye Maliki Jaw ye a ye hakilila jigin kɛ k'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛɛ sangabonda la o sangabonda tile 3 hukumu kɔnɔna na a y'a ɲini sente mɔɔw fɛ u ka wuli ni ka taasibila kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri taba minnu ni olu tora nin waati laban in na jamana yɛrɛ ale lakanani baaraw olu kɔnɔna na gouvernement de la transition ministre dɔw welele tun don sente tɔnden dɔw fɛ ka na ɲininkali tɛngu u la u ka baarakɛtaw olu hukumu kɔnɔna na ani sariyakisɛ dɔw fana da bɛna don olu la ka walalo caman kɛ gouvernement ministre maa 4 olu bɛɛ lajɛlen kun welelen don ministre min ɲɛsinnen don an ka izinikow jagow ani min bɛ tali kɛ baaraw bɛ se ka sinsin cogo min na ale kun welelen don tɔnden maa fɛ ni o ye madame Dina Dolo ye ministre min ni ale fana kun ɲɛsinnen don min bɛ tali kɛ cɛbɛ ni kanbɛ n'o o ye ministre de la réconciliation nationale fɔ ka se ministre min fana ɲɛsinnen don an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnna jamanadenw u bolola hɛrɛ ani jamanadenw ka lakana bɛ se ka lasinsin cogo min na o ministre 2 olu fana kun welelen don Hussein Saya ale fɛ ministre min ɲɛsinnen don mara cɛmabɔli o kunkanko kibara ɲɛnabɔli ma ministre de l'administration territoriale sente tɔnden min n'o k'a ma ko Umaru Jara ale fana tun kɛlen kun don ka wele bila nin ministre kofɔlen ale ma nka nin ministre ninnu ma sɔrɔ ne ka na i k'a dɔn k'a fɔ nin wele ninnu jaabi o dalilu o fana dira premier ministre n'o ye Muktar Wanna ani k'a dɔn k'a fɔ gouvernement mɔɔw tɔw tɔgɔ la u ye hakɛto ɲini kɛ ka yira k'a fɔ ka bɛn ni jɔakun laban ɲini baara minnu ni olu bolodalen don an ka jamana marayɔrɔ 5nan kɔnɔna na n'a bɛ Moptikaw olu fɛ kofɔ
taama kun kɛlen do ni ka ɲɛsin yen ma. O kama ni minisiri kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ sen bɛ kɛrɛkɛ la. O de y'a to Bataki kɔnɔ kunkanko kibaruya yirala k'a ɲini CNT tɔndenw fɛ ka kɛtɔɲini kɛ u fɛ k'a fɔ waati wɛrɛ min bi tali kɛ minisiri minnu n'olu kun welelen do CNT tɔndenw fɛ i k'a dɔn moti taama o tɛmɛnen k'u ka bɔ yen k'u nana ne ka na u ka ɲininkaliw k'olu wɛlɛwɛla ne ka jaabiw ka o di. Sariyakisɛ min ni da donna o la o bi tali kɛ sariyakisɛ la min kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra minisiriso min yɔrɔ. O ye minisiri min ni ale ɲɛsinnen do kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka dugu jukɔrɔ nafolo fo ka se kura ani ji o kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli o minisiriso mɔɔw u yɔrɔ. Sariyakisɛ kɔnɔ kunkanko kibaruya ka laɲini ye mun ye u y'a yira k'a fɔ u bɛ a ɲini CNT k'a dɔn k'a fɔ a tɔndenw fɛ u ka yamaruya ni k'a dɔn k'a fɔ u ka sɔn ka o b'u di u ma walasa baara dɔw ka boloda baara min ni a bɛ boli walasa ka ninkura fiyɛ an ka jamana énergie du Mali n'o b'a fɔ ma ko EDMSA. A yirala k'a fɔ fɛɛrɛw de bɛna sigi sen kan walasa kuran min ni a bi bɔ i k'a dɔn k'a fɔ kuranzoba yɛrɛ la o bi taa ni taasira minnu ye n'o ye nɛgɛsira minnu ye n k'a fɔ nɛgɛjuru minnu ni olu bi taa ni i k'a dɔn k'a fɔ takisɛ in ye olu nɛgɛjuru dɔw a yirala k'a fɔ olu dɔw kɔrɔla wa o kumana fɛɛrɛ bɛna ɲini walasa ninkura bi se ka fiyɛ o baara la ani ka nɛgɛjuru kuraw olu ni ka dɔ fara u fana kan. O sariyakisɛ CNT tɔndenw ye sɛgɛsɛgɛliw ni k'a dɔn k'a fɔ ɲininiw kɛ baaraw bɛɛ lajɛlen faamunen kɔ u kɔni ɲinzɔnna ni k'o ka yamaruya ka o di minisiriso min ɲɛsinnen do i k'a dɔn k'a fɔ dugujukɔrɔ nafolo kuranko fo ka se jiko o ɲɛnabɔli o kunkanko kibaruya u ma. Sariyakisɛ wɛrɛ min ni k'a dɔn k'a fɔ da donn'o la nin kɛnɛ ka alamisadon kalo tile 18 mars kalo san 2021 o fana ye sariyakisɛ ye min ni i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra minisiriso min yɔrɔ o ye min ɲɛsinnen do an ka jamana sɛnɛko bagan mara mɔni o bɛ se ka don bala cogo min na k'a tɛgɛ to minisiriso fana bolo min ɲɛsinnen do an ka jamana musakako kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli o la. Mali ni banki minnu n'u k'a ma ko banki islamique u ka tɛgɛdi ɲɔgɔn bolo kɔnɔna na olu ye a yira k'a fɔ u bi fɛɛrɛ ni dabali ta ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin gouvernement ma walasa sefa wari sigiyɔrɔma miliyari 9 bonyango ni ka i k'a dɔn o di gouvernement ma o bi se ka o don balo ani bagan balo la cogo min na walasa ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamanadenw olu ma. Nin sariyakisɛ in kɔnɔ kunkanko kibaruya sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ baw wasaden dɔw fɔcogo wɛrɛ la CNT tɔnden dɔw olu kuma faamuba sɔrɔ a la o de y'a to u ye ɲinini kɛ ka faamuya kɛ yala ni miliyari 9 min n'a bɛna don nin baara in na kɛrɛnkɛrɛnna ka balo san a bɛ kɛ sababu ye ka ninkura fiyɛ kulu la kulu walima cakɛda la an ko ma ko OPAM. O baara kɔnɔna na u ye ɲininiw caman kɛ ka ɲininkali caman kɛ minisiri la min ɲɛsinnen do hakilila jiginna an ka dugujukɔrɔ nafolo ani kuranko fo ka se k'a dɔn k'a fɔ jiko ɲɛnabɔli ma ale min tun bɛ ka a tɔɲɔgɔn minisiri min ɲɛsinnen do sɛnɛ ni bagan mara ne ka o nɔrɔ bila. Maa 79 olu bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ sariyakisɛ in ka baara maa 13 olu kɔni ye bangari boloda baw olu ko olu ma kɛ maa wasalen ye nin ko in na. Kumaw kɔnɔna la wariko dɔ fɛnɛ kun b'a la mun b'a to an ka minisiriso mun ka baara bɛnnen bɛ sɛnɛko ni bagan mara ni mɔniko ko ɲɛnabɔli ma o kɔnɔna la sɛbɛn kisɛ dɔ tun bɛ yen bi mun ye ka miliyari 9 ɲɔgɔnna ɲini k'o bila an ka jiginɛsoba ka bolo kan walasa o ka se ka malo ani aliment bétail san ka bila ka mara walasa ni gɛlɛya nana olu ka se k'a labɔ walasa an ka o balofɛn ninnu balo sɔngɔ kana yɛlɛ. A kuma cayara kosɛbɛ ka sababu kɛ a tun ma faamuya sabula a bɛ mɔgɔ ninnu ɲɛna parce que nin ye an ye a ɲini ko bɛɛ tɛ se ka kɛ ka taga banque la ka juru ta. Donc Mali ka laɲini dɔ kɛra jumɛn ka taga silamɛ banki baara ɲɔgɔnw an taara olu fana ɲini n'a bɛ fɔ o ma ko banque islamique ka ɲini olu fɛ olu ka se ka nin bila an ka disposition na k'a lajɛ yala ninnu de ka
ka baara kɛ ni ninnu ye o de da ka d'an na ou bien ka baara kɛ ni banque classique ninnu ye o de da ka d'an na an yɛrɛ ye k'a fɔ ko ni an ye baara kɛ ninnu fɛ o da ka d'an na parce que ninnu ta ye mun ye intérêt t'olu ta la olu b'a fɔ de an bɛ balo bila i b'a fɛ ka balo san mɔgɔ min bolo n'i bɛ fɛ k'a san maliyɛnw bolo i bɛ fɛ k'a san yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ an ye an b'a san ka d'i ma n'i y'a feere i b'an ka wari segin ka d'anw ma an mana tɔnɔ min sɔrɔ an bɛ jɛ ka tɔnɔ in tila bon an y'o de ɲɛfɔ a faamuna ni ala sɔnna an ni CNT an bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo parce que an kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o fana b'u ka baara de la parce que olu ka baara ye jumɛn ye k'a jira k'a fɔ ko sariya minnu bɛna olu fɛ yen yala ni sariya ninnu talen don jamana ka ɲɛtaga kama wa an y'o de ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ jamana ka bɔ bɛ nin de la surtout sunkalo min setɔ filɛ nin ye ko bɛɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko ka impôt bin mɔgɔw ka fɛnw importer an ka ko dɔw kɛ k'a jateminɛ k'a fɔ an ka jiginɛsoba bɛ yan nɔ a k'a ka jiginɛsoya rôle jouer ni sɛbɛnkisɛ in tali kɔni ne nisɔndiyara bi. kuranko min ni o kun bɛ tali kɛ sariyakisɛ wɛrɛ la min bɛ kɛ sababu ye ka kuran ne ka ninkura fiyɛ a baaraw la Lamine Seydou Tarawele ye ɲɛfɔli kɛ bi an tun nana CNT la pour que ka sariyakisɛ min tun b'an bolo o tun ye o bɛ EDM de concerné halisa an y'a fɔ cogoya min na an ka baara bɛnnen bɛ tɛ foyi ma bi ka kow sigi sen kan mun b'a to malidenw bɛ se ka lafiya kuranko la cogoya min na o laɲini in kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko hali ni an ye énergie sɔrɔ n'an sera ka énergie produit ka courant produit k'a fɔ k'an b'a di maliyɛnw ma nɛgɛjuru sira minnu bɛ courant na bɔ a dilanyɔrɔ la ka se maliyɛnw ma o nɛgɛjuru sira ninnu u capacité ka dɔgɔn mais u kɔrɔlen fɛnɛ don donc o hukumu kɔnɔna la an ye financement dɔ ɲini agence française de développement fɛ u sɔnna k'a di an ma an tun nana o de ratification na o yamaruya laban ɲinini na an ka CNT mɔgɔw fɛ u k'o d'an ma walasa an ka se ka baara in kɛ baara min b'a to Bamako n'a lamini bɛɛ bɛ ka courant ko u b'a sɔrɔ ni u bɛ caman bɛ se ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ wa caman ka bɔ kurantigɛba la o de baara ka teli a man teli parce que baara ninnu mana daminɛ aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ fɔ ninnu de ma ko grand travaux u mana daminɛ u dɔgɔyalen ye san 1 ni kalo 6 ye ou bien san 2 ou bien san 3 bon an kɔni m'an jija a kana san 3 sɔrɔ nin baara in ka se ka kɛ san 2 kɔnɔna la o y'an ka laɲini ye walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na mais an y'a fɔ cogoya min na an ka gouvernement de transition in an bɛ ko baara 2 de la baara fɔlɔ ye jumɛn ye baara fɔlɔ ye de k'a fɔ ko an t'an ka baara bɛɛ bɛn k'a fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an b'a ɲini ka fura teliman sɔrɔ olu la mun bɛ bilatɛmɛ fura an ka laɲini to yen an ka laɲini ye ka bilatɛmɛ fura kɛ o de ye solution d'urgence ye mais ka sini ɲɛsigi fɛnɛ préparer donc nin baara in o bɛ sini ɲɛsigi kɔnɔna la mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an ma dabali tigɛ k'a fɔ mun b'a to kurantigɛ ninnu ka dɔgɔya ɲinan ta in kɔnɔna la an y'o fɛnɛ dabali tigɛ n'o ye solution d'urgence ye an ye groupe électrogène dɔw ɲini k'olu installer Bamako fɛn o fɛ walasa n'an ka nɛgɛjuru sira ninnu tigɛra an ka se ka courant di population ma directement cogoya min na mun b'a to dɔ bɛ bɔ kurantigɛ la donc an bɛ ka ɲinan funteni préparer cogoya min na an ka laɲini ye san wɛrɛ ni funteni sera hali mɔgɔw kana dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko funteni sera. sariyakisɛ caman wɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana fɛsɛfɛsɛra nin donni kama min bɛ tali kɛ sariyakisɛw la minnu bɔra minisiriso min ɲɛsinnen don kunnafoni di ani kunnafoni di fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen olu kun kan ko kibaruya ɲɛnabɔli walasa ka jaɲumanw k'olu sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dekun ye min bɛ tali kɛ o sariyakisɛw la o kɔrɔfɔ sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔra kosɛbɛ minisiriso min fana ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kun kan ko kibaruya ɲɛnabɔli ma olu fana toala sarakisɛ dɔ kun bɛ yen CNT tɔndenw ye fɛsɛfɛsɛliw kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛn alamisadon ale ma a bɛ taa sariyakisɛ 6 bonyanko la min ni i k'a dɔn k'a fɔ sɔn kɛra olu hakilinaw ma nin donni kama alamisadon an ka bi CNT kibaru ma welelen Général Mɛnkɔrɔ Kanɛ jɛkulu min sigilen don CNT kɔnɔ o ko min ma ko commission de la défense sécurité et de la protection civile n'olu ye maaw ye kulu faralen don ɲɔgɔn kan minnu ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ tali kɛ CNT i k'a dɔn min ni lakana ani malidenw u n'u u bolola hɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na o kulu maa ɲɛmaa ye an ka bi CNT maa wele Mɛnkɔrɔ Kanɛ i ye commission min ni o ɲuman ɲɛmaa ye a ka d'an ye an k'a dɔn commission yɛrɛ i ka ɲɛfɔliw kɛ an ye ani commission in maa joli de b'a kɔnɔ. Commission nin a tɔgɔ ye commission de la défense, de la sécurité et de la protection civile. O y'a tɔgɔ de a tubabu tɔgɔ ye donc fɛn fɛn n'o ye défense kunkanko ye
fɛn fɛn n'o ye sécurité kunkanko ye fɛn fɛn n'o ye protection civile kunkanko ye commission in ka baara ɲɛsinnen bɛ o kow de ma ani Mali ko tɔw mais spécifiquement n ye minnu fɔ sisan a ɲɛsinnen b'o de ma mais o kɔrɔ tɛ k'an da tɛ tɔw la an da b'o la n'a ka d'an ye an da bɛ don o la. Baasi tɛ aya Bɛnkɔrɔ Kanɛ yala ni commission ye mɔgɔ joli bɛ a kɔnɔna na CNT kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi. Anw ka commission na mɔgɔ min b'a la o ye mɔgɔ 11 commission caman bɛ se commission 10 de don commission 10 anw ka commission o ye commission défense ye anw ye mɔgɔ 11 commission caman ye mɔgɔ 11 ko dɔw ye o ye mɔgɔ 15 ye ça dépend de l'ampleur du travail au niveau de ces commissions là. Aw sugandira walasa ka kɛ jateminɛ kɛbagaw ye baaraw la minnu bɛ lakana ni kɛrɛnkɛrɛnnenya na basigi lasɔrɔli o kofɔ yala commission in a laɲini ye jumɛn ye ani nafa jumɛn b'a la CNT kɔnɔna na. Anw ka commission laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛn bɛɛ bɛ lafiya de ɲini sisan paix an b'a fɔ fɛn min ma ko la paix an bɛɛ b'o de ɲini na mais minnu bɛ baara kɛ paix ka hukumu kan minnu bɛ baara kɛ pour que paix ka kɛ n'o ye défense ye sɔrɔsiw n'o ye policiw ye n'o ye gendarmew ye n'o ye gardiw ye n'o ye hali population civile yɛrɛ n'u da donna sécurité ko kuma kɔnɔ na o ya sécurité ko kuma fan o fan anw ka baara de bɛ ɲɛsinnen b'o de ma donc anw ka baara ye ka bilasirali kɛ ka filɛliw kɛ ko minnu ni o jɛgɛnnen don k'o lakile ko minnu n'u bɛ ɲini ka bɔn k'o lasigi ka ɲa walasa laɲini in ka se ka sabati laɲini n'o ye paix ye walasa o ka se ka sabati voilà paix kɛfɛnw olu ka to u minɛn kɔnɔ u ka t'u ka baara kɛcogo don. Ok. Voilà. Alors jamana sariya dɔ fana ye o ye pouvoir exécutif pouvoir législatif n'o ye minnu bɛ baara yɛrɛ kɛ ministre i n'a fɔ n'an y'a faamu aw ka ɲɛfɔli la département min ɲɛsilen don défense ani ancien combattant aw ni olu kan ka se ka kɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ ministre min fana ɲɛsinnen don sécurité intérieure fana kunkanw kibaruya kalama tubabuw k'a ma ko rapport an bɛ se k'a dɔn kɛlɛ a rapport ye jumɛn ye aw ni olu cɛ bɛ cogo di aw sigilen CNT sigilen ni bi cɛ aw ka kulu aw ni o ministre ye ɲɔgɔn ye wa n'aw ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye bolila mun de kan. Bien i ni ce i ka ɲininkali la comment il s'appelle déjà Idrissa Sidibé oui. Sisan an bɛ ɲini ka se ɲininkali sɛbɛsɛbɛw ma ka kuma ani an ka ministrew ni ani départementw ka ɲɔgɔn cɛ la département de la défense et département de la sécurité olu ka baara n'anw mago bɛ ko min na olu ka baara kɔnɔ an b'u wele k'u ɲininka i y'a faamu n'olu yɛrɛ mago bɛ sariya minnu ka voté u ka fɛn na an b'u wele ka u ɲininkali sɛmɛ u la non seulement o sariyaw kan ka ɲininkali an bɛ sariya fɛn bɛɛ da bɛ don o sariya ko kuma la an b'olu wele k'olu ɲininka i y'a faamuya an n'olu cɛ c'est pas un rapport de subordination ou bien de supérieur non c'est un rapport de collaboration c'est un rapport pour que la chose de l'État puisse être bien sauvegardée. Oui, baaraw ka se ka fanga sɔrɔ baaraw ka se ka fanga sɔrɔ baaraw ka se ka taa taabolo ɲuman kan i y'a faamu n'i y'a ye depuis an sigira i ko an ma sisan ko depuis an sigira yala an n'u delila ka ko dɔw kɛ wa bon an n'u delila ka ko dɔw kɛ an n'u delila ka baaraw kɛ an y'u wele a ministre fila bɛɛ a ministre fila bɛɛ premier ministre ye a ka feuille de route voté a ka feuille de route nana la feuille de route du gouvernement de la transition an y'o voté o votelen kɔ projet de loi dɔw bɛ yen n'olu bɛ boli lakanako kan
bon n'o ye o projet de loi ninnu olu fɛnɛ olu bɛ tali kɛ loi de programmation kan est-ce que i y'a faamu o projet de loi ninnu an fɛnɛ pour que ka a ɲɛdɔn pour que k'a dɔn fɛn min kɛra sɔrɔsiw ye fɛn min kɛra sɔrɔsiya hokumu kɔnɔ fɛn min kɛra sécurité hokumu kɔnɔ k'a ɲini k'olu dɔn ni o loi de programmation ko ye donc o tɛ se ka kɛ ni m'u wele k'u ɲininka n'e nana ten e tɛ fɛn kalama fosi la ni m'u wele fɔlɔ k'u ɲininka le premier ministre a donné sa feuille de route tous les points qui concernent ces choses-là sont dans la feuille de route du premier ministre. Maintenant minnu ye acteurs ye qui exécutent cette feuille de route avant que on va commencer à contrôler la fois on va imprégner au problème où on a fɔlɔ on va donc au problème ye problème jumɛnw ye hein par exemple quand je prends le chef d'état-major de l'armée de terre quels sont les problèmes qu'il a le problème du chef d'état-major général a ka problème y'a jumɛn inspection générale des armées le commissaire de l'inspection générale des armées de la police et autres u ka problème ye mun ye hein le DFM de la police u ka problème ye mun ye faut an k'o de sidɔn n'i y'o sidɔn tuma min maintenant e bɛ se ka wuli sisan k'i bɛ baara kɛ k'u dɛmɛ ani k'u jateminɛ i b'o jateminɛ a kun tɛ anw ta tɛ k'u contrôler ten dɔrɔn non le contrôle gouvernemental est assuré par l'Assemblée nationale anw de b'o assurer mais notre action est beaucoup plus constructive c'est-à-dire que an kan ka fɛn kɛ min b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ a ɲɛ ma u bɛ se k'u ka baara kɛ en toute honnêteté au bénéfice de toute la population. Général walasa ka kɔrɔfɔ wɛrɛ fara o kan waati koron kama n'i y'a jateminɛ an ka brigade territoriale la an'an ka commissariat la u sigi kun ye jamanadenw ko ye bɛɛ lajɛlen y'o seere ye wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u nana jamanadenw de kama nka n'i ye kungo sɔrɔ walima n'i ye kibaruyaw lasɔrɔli n'o o kɛra siranyanfɛn ye ka bɔ e yɔrɔ yala e fana bɛ mun lasɔrɔ ka fɔ peut-être o baarakɛlaw ye n'o ye sécurité baarakɛlaw fana ye. I ka kuma nin a tubabukan ka gɛlɛn dɔɔnin parce que n'i ye ne yɛrɛ moi j'ai demandé à ce que gendarmerie ka taa sigi an ka dugu la i y'a faamu parce que mɔgɔ si t'anw kɛrɛfɛ yen il y a pas de force de l'ordre il y a rien bon donc ni ne ka mɔgɔw sirantɔ o force de l'ordre ɲɛ ko dɔ tɛ yen o kɔrɔ ye ko wɛrɛ de bɛ yen ayiwa i y'a faamu o fɛn in a bɛ fan bɛɛ fan bɛɛ c'est-à-dire diɲɛ fan bɛɛ ya c'est l'injustice c'est ce que j'ai dit l'injustice ye mun ye mɔgɔw bɛ kɛ l'injustice fɔ ko i tɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw yɛrɛ minɛcogo fɔlɔ ka mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw ka rapport aw ni ɲɔgɔn cɛ il faut pas que o ka injustice ka y'o la quoi e bɛ taa gendarmerie la k'i ka ci fɔ n'a ma fɔ i ye ko essence tɛ yen a n'a fɔ i ka wari dɔ di walasa u ka déplacer ci ɲɛnamaw walima ka taa kunnafoniya dɔw di olu fana tiɲɛ mun ye bi est-ce que olu tɛ yen wa. voilà o bɛɛ de bɛ refondation in kɔnɔ k'olu bɛɛ ɲɛnamaya u ka baara kɛ sariya kan u ka baara kɛ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni nidugunako ye k'a kɛ fasodenw ka hɛrɛ ɲinini kama an b'a fɛ k'o de kɛ an b'a fɛ k'o de wajibiya. Général Mɛnkɔrɔ Kane ka ɲɛfɔliw la hakili an ye faamu caman sɔrɔ la nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ i k'a dɔn lakana kɔrɔfɔw minnu ka kan ka se ka langale olu bɛ yen minnu fana bɛ yen n'olu kan ka se ka mara gindo la jamanaden ka kan k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn maa t'i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen da bɛɛda la o kama a y'a kanu i k'a dɔn ka wele kɔni kɛ o ye malidenw an ka kɛ kelen ye que les Maliens soient un et indivisible o y'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ ye k'a fɔ ye ala ka waati wɛrɛ yira na. Commission de la défense sécurité ani k'a dɔn protection civile maa ɲɛma dangan fana Fuseni Watara ale y'a yira k'a fɔ a ka kan a ka ɲɛfɔ malidenw ye k'a fɔ kulu minnu n'olu bɛ sigi walima minnu sigilen filɛ CNT kɔnɔ olu sigi kun ye mun ye o ye jamanadenw bɛ se ka taa u ka hakilina n'u ka hamina ni k'a dɔn bilasiraliw ka o di olu ma baw u bɛ jamanadenw ka baara de kɔnɔna na o kɛra vice président Fuseni Watara ale ka ɲɛfɔ ye an ka Fuseni Watara lamɛn.
jigi b'a la k'a fɔ aw ye faamu caaman sɔrɔ kunnafoniyaw ni kibariyaw sariyakisɛ talenw ani CNT yɛrɛ i k'a dɔn commission min ɲɛsinen don lakana ani min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna na hakililajiginna min ni o ye basigi ye o bɛ lanati cogo min na commission de la défense la sécurité protection civile u bɛ baara kɛ kɛcogo minnu na aw ye faamu caman sɔrɔ o la o kumana an b'a fɔ ye ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CNT kibaru a tako wɛrɛ kɛnɛ kan jakun wɛrɛ ala ka basigi lanati faso maliba kɔnɔna na.